Okay, good morning. Mayong buntag kanat nung tanan mga kaigsunan. May buntag welcome sa atong tulumanon Kuya Kuya Vlog adlaw nga Sabado, pizza size sa Hunyo 2026. Okay, congratulations. Resulta kagabi mahigala 907. On the spot hayang na ato nang gihatag kagahapon na gihatag ng Kuya Koy mga higala kining numero ha 907 di ara o 709 709 kumo sindikato mo ana pwede mo mag 701 or 109 kung ganahan mo sindikato ha. O di ba? Ato nang gihatag mahigala kagahapon on the spot ato nang last hour sa atong vlog kagahapon sa hapon. Nya daghan dayong ga-message may gala pag-post nako gamidaog ta kagabi daghan yung nag-message nya bot-bot ko kay usa aklo nako gi-post nga nigawas na oy klaro kayo wa mo nagtan-aw sa akong vlog no mga members congratulations sa nakadaog gipasa po nako na sa ako mga miyembro mahigala no gipasa po nako ni sa maging adlaw sa akong miyembro ang numero nga 907 padaghana dayo mga basher ning bot-bot ka usa imong gi-post nga nigawas na madahan dili ko bot-bot, kamore bot-bot. Okay, atong paris karon 21-21. Og dai mo gawas ani ron mahigala. Nya i-post po nako nga congratulations na lang po mingon bot-bot ka usa nimo gi-post nga ni gawas na. Tanaw mo sa akong vlog para may balo mo gi-post para ko wala. Okay, sa paris nga 21 natin 218 218 mga higala. 218. Daghan kayong nag-bash. Bot-bot ka usa nimo gi post nga ni gawas na. Dili man. Gipos man ako na kagahapon alas 5 kapin pag resulta sa 5 PM no? Nag-vlog man ko pag resulta sa 5 PM kagahapon. Wala mo kakita tingali wa mo nagtan-aw. Kay sa pares nga tuwa ni gaduha 219 219 219. Unya karong adlaw og nanabutay padaog nya i-post po nako nga nigawas gihatag nako mingon na po mong bot-bot ka kay usa nimo gi-post nga nigawas na. Okay nga atong bonus karon 810810 karong adlaw atong game mo mahigala ang balik eskwela transaction wa pa ko namasa no ato mga nangapil wa pa ko namasa mapasa ko ninyo mga 12 na baron mga basta mga 12 kumupasa ninyo ha kato mga nepero sa atong transaction sa balik eskwela atong hat karon 2392239 ang atong hat mahigala. No, osbon ako sa drama apel karon sa atong balik eskwela transaksyon wa pa ko na mapasa ko ninyo rong alas 12. Sa tanan nga gusto mo apel mo. Message mo sa ako messenger o text mo diha sa cell number. Nganyo makita diha sa lalom 200 ang atong transaction fee. Kauban ni sa 709 907. Kauban sa 907 ang pagkauson dong adlaw mahigala. Kagamo adlaw di baling ko pa on the spot jud kagahapon. Special na toron 235 ang atong special 235. Kagapong adlaw mahigala mingon ko nga magpa on the spot kita karon. Ni on the spot yod kay nga atong amigo nakalayog-yog maayo ang atong amigo. So tanan nga nagtanaw sa akong vlog kagahapon, congratulations. Kadto wala nagtanaw, manamingon mga bot-bot ko, no kay usa na ako gi-post nga nigawas na dili oy. Ako nang gihatag kagahapon alas 5 pag human nagresulta sa 5 PM para 9 PM draw. Wala mo kita kay wa mo nagtanaw. Ato rong VIP. Muna atong VIP mga pangga. Hala ang atong VIP karong adlaw mga higala. Daog taron. Makahayang gyapon kita karong adlaw mga kaigsuonan. No? Makadaog makahayang gyapon kita karong adlaw mga higala. Okay? So dinhi lang ko kutob. Daghang salamat. Maayong adlaw karong tanan. God bless us all. Buhagay ug hayang. I dare you to